we interpret violence also changes, because like, I mean, in the States, like, at least for me, it was like, you know, when people were, what I felt like moments of violence, I categorized more of like my physical reaction to like somebody else's physical reaction. But here I still do encounter, I've also seen other people encounter things that are still inherently violent, but like in different ways that maybe aren't as outwardly presenting to other people that this is a dangerous situation, but could very quickly change into one. So, you know, I think like ignorance and what is racism, and I think people have this heavier connotation with racism, but there's a heavy connotation with ignorance too. And I think people need to understand that, and like there's a lot of fluidity in because people are always learning more, and so how people use language, the intention, like the more I've lived here, people use language, but when they're speaking in maybe a different native language that I'm not aware that they're communicating to me, not in their first language, they have a different connotation to what they're trying to explain. And so a lot of things could just need a deeper conversation when there's like the space to do that. But in terms of like racism, ignorance, I think both can be dangerous, both like can cause a lot of harm and can make people feel unsafe. And like, that's why I think there should be education on both. Yeah, I think there's like a layer of intentional ignorance in racism, especially if we're going to talk about like our experiences in Spain. Because there's like from that article from El País that was talking about like the falta de reconocimiento de las contribuciones de la gente negra a través de la historia. Like that's intentional ignorance, right? And what does that develop into racism? Because people say, oh, well, we didn't know that there was black people. We didn't know that these things came from black people. No, you didn't want to know. It's like fully documented history. Oh, yeah. Like, you didn't know because you didn't want to know. Like the, Ministerio de Educación didn't put that in the curriculum because they didn't want to. Not because those are the top experts, the smartest people in, Spain in their, in their field. They didn't put that in the curriculum because they didn't know. We can't be ignorant either and believe that. They didn't put it because they didn't want to. Why did they not want to? I want to turn the conversation a little bit and talk about exotification, sexualization, fetishization, el fetiche. ¿Qué es esa experiencia, like salir aquí en España, o sea, Europa, porque tiene más experiencia que España, me imagino. Like, what is it like? They always stare. They always stare. It's like, for example, with me, I like to wear maybe like short clothes, just like wear whatever I want to wear. But then it's also sometimes like when I first moved here, I was like, okay, maybe I should change how I'm dressing maybe. But regardless if you do change how you're dressing, they still always stare. Like you can't really do anything, but I guess like cover a part of you and they still will stare. So it's like it was the issue first moving here. Now it's like, I don't even look at them, but they could stare at you, they could talk to you, even like 80-year-old men could like just start saying, oh, hola guapa, and it's just disgusting really. But it's like, they do that because, I'm not too sure why they do that, but it's just like they always try and stop you, they always just try and talk to you, stare at you. It's like you are like an exotic, something they've never seen before. Yeah, it's like you kind of like put on this like, pedestal, they're just like watching you. So when you're walking down the street, it's almost like you just don't want to make any eye contact with anyone because it's like you can almost feel them staring at you. So that's what I would say. I think that's my experience. But not even in Spain, but in Europe in general, though, they always do try and stop you and stare at you and just, talk to you. And it's almost like they're just like shouting at you so that you just like stop them, and they're like giving you compliments, but it's not a compliment. If it's you and like a white friend, you automatically attract most of the attention. Do you or do you not? Yeah, you can be like walking out with people, even like white friends. Like I have white friends, and it's like they just stare at you. That's just like the thing that I've seen. Even my friends came to visit me in November, and I experienced it in October because I was seeing it more. But when they came in November, and that was the first day, they're like, oh my goodness, they stare so much. And I was like, oh, are they staring? Like, I didn't even recognize it anymore. But they do a lot. So it's interesting because you don't exactly know why, but you just have to kind of just like
go on with your day. I feel like it's better for me to go on my day and not really like pay much attention to it, because if I do, I'm gonna get upset, because they always just try and talk to you in any way they can. Even black people here, though, they do, like black men as well. It's not just white men. Black men too. They always try and stop you, talk to you, like shout at you, so you just pay them attention. So yeah. Una persona antes like salir con alguien aquí puede ser negra, like porque son negras, o like esa es la razón que la persona te identifica y se puede ser, No creo. Yo creo que yo estoy filtrando. Antes de conocer a mi pareja, que yo estaba como filtrando a esa gente. Como que yo sabía por los mensajes, bombón, no sé qué, no sé cuánto. No, que he estado con una negra, etcétera, etcétera. Yo, muy bien, bloqueado. Enseguida, ¿sabes? Como que yo iba filtrando esas cosas para no tener esas experiencias. Entonces, cada cosa no sé, de alguien diciendo algo acerca de mi raza, de mi cuerpo, de mi pelo, en una forma que me parecía raro, que no diría a su madre, a su hermana, etcétera, etcétera. Y estaba, mira, no, y bloquearlo. ¿Sabes? Como ella ha dicho antes, de preservar energía, que yo no he puesto mucha energía en eso. Yo ni he dado como a ellos como la oportunidad de decirles, eso era racista o fetiche o No, es simplemente, pero sí, yo he tenido mucha experiencia de eso y yo no sé, yo imagino que vosotras también y en diferentes círculos también. Yo sí que salí con alguien, bueno, yo tenía 15 años y ella tenía 20 muchos. Y... ¿Cuántos? 20 muchos. ¿Tenía la otra persona? 20 muchos. Y bueno, sí, era muy pequeña y como no lo veía hasta que vi que, bueno, es raro porque vi que ella buscaba los mismos, después de romper, buscaba los mismos patrones. Y yo le decía, bueno, quedamos como amigas, y yo le decía, bueno, ¿y qué te gusta de esta nueva chica? ¿Qué es lo que te atrae? No sé, sus labios, su pelo, su color. Y yo decía, aparte del físico, no, solo eso. Y sus tetas, era como... y no, o sea, eso puede cambiar, eso, no sé, pero la personalidad... lo que hay dentro, no sé, algo, y fue ahí que me di cuenta que era fetiche. Sí. Pero bueno, no cabe que es una persona, pero creo que debería cambiar eso un poco. Una cosa que me ha llamado la atención es que hay una barra de mexicano, un restaurante mexicano que tiene como una ruleta, y como que si tú gastas cierta cantidad de dinero, puedes tirar la ruleta, y una cosa de la ruleta es como que pasar una noche con el negro de WhatsApp, o el negro de ese meme del negro con el pene grandísimo. ¿No has visto eso? Qué feo, ¿no? Sí. Es uno de esos restaurantes mexicanos que tiene eso, y que me afectó muchísimo. Me daba ganas de decirle, no voy a pagar, me voy de este sitio, porque todo el mundo estaba como tomando foto. Y yo sé, esto es un espacio para hablar experiencias de mujeres, pero eso me afectó a mí, como que, mira el cuerpo negro como una broma, como un experimento, algo para pasar el rato, algo para poner una ruleta como un premio, ¿sabes? Sí. Because I also have a partner who's from here. It's very different from me. But like dating before this and with this person, it's not just like who you're investing in this person, but it's also their entire community. Yeah, their friends. Their family, their friends. Like it is, like, and that's been like with my partner is like I have independent relationships with his friends and we are friends. But in other situations, that doesn't happen, because even if you're with somebody with good intentions, that's not enough. Because it's work. And if you aren't working, then most likely your friends and your family aren't working, and you're not doing enough work to be able to care for somebody who is different in a relationship.
Bueno, yo tengo la misma experiencia porque mi pareja de aquí es español y como al principio yo estaba yendo a todos los eventos con los amigos, pero después de, no sé, ciertas conversaciones que he tenido he dicho, no, voy a parar, voy a dejar de ir a todo esto, como que tengo, como tú has dicho, relaciones independientes con algunos amigos que me caen bien. Pero como ponerme en un grupo donde la gente como te mira, cuéntame de tu vida, wow, y tu pelo, y no sé qué, no sé cuánto, es como que me aburro, primero me aburro, Sí. porque es como no estamos hablando de nada, y segundo es como que ¿por qué tengo que ser el centro de la conversación? Yeah. Entonces yo, no sé. I like to explore different cultures and people, you know. But yeah, it can be dangerous in terms of just like, even if it's something just like triggering and just like it's just too stimulating. It's too much. Like I just want to be a person. I just want to exist. I wanted to change the conversation to police brutality, or like in Spain, por ejemplo, like por parte, like, tú sabes, la cultura, o sea, los marroquíes reciben, especialmente en Lavapiés, muchísima atención de la policía. Like, Cherish talked about this last time. They're always bothering young Moroccan kids. So, but because you guys have lived in España, ¿han sido acosados por la policía en el pasado una o dos veces o han visto una acción a una persona que conoces? Vaya, no sabría decirte ahora mismo, no me viene ninguna situación hacia la cabeza, pero sí que es verdad que al menos gente cercana a mí me ha contado muchas experiencias que han tenido, simplemente van por la calle y les piden documentación sin hacer nada, simplemente porque les ven racializados y eso es simplemente una excusa. Es como tu color de piel, eres sospechoso, sin más. ¿Creen que like, hay una violencia contra la mujer aquí, la negra aquí en España, ¿no? Like, porque todos viven aquí, ustedes, todas, están felices, quieren seguir aquí, ¿no? Entonces no es tan mal la violencia que hemos visto aquí en esta conversación, but it could change, ¿no? Puede cambiar, solo que aquí no hablan, no hacen nada y los únicos que hacen algo son gente que viene de fuera y que ve que esto no es normal. Claro, los que han nacido aquí, los que es como que, bueno, vale, lo dejan pasar y es como que se queda así la cosa y ya. Es como que has tenido que venir aquí para poder hacer una mesa redonda. Yo nunca he visto a alguien que haya nacido aquí que haya hecho una mesa redonda, haya tenido conversaciones así o haya profundizado. Incluso al quedar con un amigo, a Laura nunca le he dicho, y bueno, ¿y cómo ha sido tu no sé, cuando has sido infantil o algo así, o en el colegio? Nunca ha sido como conversaciones normales. ¿Sabes? Como que no se puede sanar solo, no se puede sanar tus experiencias tú solo diciendo, no, ya no me afecta nada de lo que dice la gente. No, claro que te afecta, claro que te ha afectado, es como, no. ¿Cómo sanamos en comunidad? De hablando, de reconociendo las cosas. Entonces, sí, claro, si la gente no se ve aquí muy movilizado, es por una razón. Trauma, experiencias negativas, no se siente capaces. Y si nosotros tenemos, no sé, la capacidad de movilizar y empoderar a otra gente negra, por eso tenemos espacio para gente negra. I think being a black woman in Spain is challenging, but I think it makes it better when you have a support system. You have people around you that understand you, that you can play black music with, that you can talk about your black experiences with, and like you feel even more empowered as well. It's a shame that there aren't a lot of black spaces in Spain, but I think that's something that has to change. But I think it's rewarding when you can be comfortable in your own space with people around you that have the same experiences as you and are exactly like you in every way. That's what I would say. Ok, como os he dicho,
yo me he criado aquí entre un montón de gente y no sé cómo vaya a sonar esto, pero en verdad, escuchándoos a vosotros que tenéis una experiencia distinta a la mía, siento como que ahora me estoy dando como un poco de cuenta, pensando, echando la vista hacia atrás en momentos específicos de mi vida donde yo era la única persona negra. Y sí que es verdad que no sé, supongo que por estar tan rodeado de esto siempre, jamás le he prestado atención, pero sí que es verdad que siempre era como esa persona diferente. No sé si las personas tuviesen algún trato distinto hacia mí, yo al menos no lo sentía, no lo recuerdo de esa manera, pero sí que es verdad que siempre he sido como esa persona distinta, sobre todo después de que he crecido en los trabajos. Pocas veces he estado con más personas negras, una, dos, y siempre como que decía, ay, la negra. De hecho, en mi trabajo actual hay otra chica que se llama Laura y nos distingue como que la negra, la blanca. Entonces, no sé muy bien, quizás estar aquí tanto tiempo como que te nubla un poco la vista y te hace alejarte de vuestros casos, de vuestras vidas. Quizás yo hasta ahora ni siquiera era consciente de qué era ser una mujer negra en España. O sea, no sé, es como que yo simplemente, pues, el cuerpo que me ha tocado, jamás lo he pensado. Pero, vaya, vuestras experiencias son bastante distintas a la mía. Pero todas poderosas, ¿no? Me asombra, sí, me asombra. Muchísimas gracias a todas por compartir hoy. Estamos hecho. That's it. That's a wrap. Muchísimas gracias. Okay.